मोटी फोम 2-in-1 की रेंज में सबके लिए ऑप्शंस हैं। आप कौन सा चूज करेंगे? सदर ममलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि आलमी वबा कोरोना के बावजूद मुल्क का GDP बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना काबू में है, अगर एहतियात करेंगे तो मजीद काबू में रहेगा। मुल्क में सही फैसले किए, इसलिए सूरत हाल बेहतर है। सदर ममलिकत ने कोटा में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और सारे सूबे तरक्की के रास्ते पर हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को पानी की किल्लत का सामना है, सूबे में पानी एहतियात से इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, जिसमें 15 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए खोलने का मामला भी काबीना एजेंडे में शामिल है। काबीना कोरोना वायरस से बचाव और इलाज के लिए दरकार 61 आइटम्स की ड्यूटी छूट में तोसी की मंजूरी देगी। इस्लामाबाद मारगा रोड पर कायम तजावुज़ात हटाने जाने की रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी। वफाकी काबीना ममनुआ और गैर ममनुआ बोर का असला लाइसेंस जारी करने के अख्तियारात वजारत दाखिला को देने की मंजूरी देगी। आइन के आर्टिकल 51 के तहत सूबों के लिए मुख्तलिफ नशिस्तों का मामला भी काबीना एजेंडा में शामिल है। वफाकी काबीना पेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती का फैसला करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज अहम अजलास तलब कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात के बारे में अजलास वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान की ज़ेर सदारत होगा। वज़ीर आज़म पंजाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार अजलास में शिरकत करेंगी। पंजाब के वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद भी अजलास में शरीक होंगे। पंजाब की मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम को भी अजलास में मदऊ किया गया है। अजलास में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियों और दीगर अमूर का जायजा लिया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट, हल्का बंदियों, बल्दियाती इंतखाबात की तारीख समेत दीगर अमूर अजलास में ज़ेर बहस आएंगे। फारूक हबीब ने कहा कि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ खड़े हुए। CPEC मंसूबा दुश्मन भारत को खटकता है। चीन पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन कर रहा है। वज़ीर ममलिकत इत्तलाआत फारूक हबीब ने उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि भारत जाली वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस सूरत हाल में उलमा कराम की जिम्मेदारियों में इजाफा हो रहा है। उलमा का दीनी और माशरती सतह पर अवाम से बराह रास्त राब्ता होता है। मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों से निमटने के लिए उलमा कराम अवाम को आगाही दें। हमें इत्तेहाद और इत्तफाक से मुल्क के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना है। फारूक हबीब का कहना था कि पैगाम पाकिस्तान पर 1800 से ज्यादा उलमा और मुफ्तियान के दस्तखत मौजूद है। हमारा आइन तमाम लोगों को आज़ादी राय का हक देता है। पत्तों की DSU अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने लगे। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने हुकूमत पंजाब की तरफ से कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। शदीद गर्मी में मरीज लाइनों में लगे अपनी बारी के इंतजार में घंटों इंतजार करने लगे। मरीजों के लवाहिकीन और पैरामेडिकल स्टाफ के झगड़े मामूल बन गए। मरीजों के लवाहिकीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दादू से सैयद सफीर हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक दादू में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में DC समीउल्लाह शेख की सरबराही में अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मजहबी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीटिंग में SSP दादू एजाज अहमद शेख, असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुनातन शाह, सोना खान और दीगर सरकारी अफसरान ने शिरकत की। दूसरी जानिब मीटिंग के दौरान मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए SSP दादू एजाज अहमद शेख की जानिब से रहनुमाओं को तसल्ली दिलवाई कि इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम के दौरान जिला में अमन अमान बेहतर रहेगा, जबकि आलमों और शिया तंजीमों के रहनुमाओं की जानिब से जिला इंतजामिया को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने तशद्दुद का शिकार खातून की 2 माह की बच्ची को बाजियाब करवाया। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कनीज फातिमा चौधरी की खसूसी हिदायत पर वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कानूनी टीम ने तशद्दुद का शिकार खातून की बच्ची को अदालत के जरिए बाजियाब करवाया। लाहौर के इलाके का विजिट किया, अथॉरिटी काविशों और कनीज फातिमा चौधरी का शुक्रिया अदा किया। खातून का कहना था कि हुकूमत के ऐसे इदारा हमा वक्त अवाम की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं और जिनकी काविशों से मेरी बच्ची वापस मिल गई है। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कनीज फातिमा चौधरी ने कहा कि हुकूमत पंजाब खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए काविशें कर रही है और ऐसे इदारे कायम करी है जहाँ से तशद्दुद का शिकार खवातीन राब्ता करके अपने मसाइल हल करवा सकें। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब कनीज फातिमा चौधरी की नूर मुकद्दम की फैमिली से मुलाकात। लाहौर कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब
کنیز فاطمہ نے نور مقدم کی فیملی سے ملاقات کر انصاف کی فراہمی کی مکمل یقین دہانی کروائی۔ کنیز فاطمہ نے کہا کہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نور مقدم کے کیس میں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی بھی فریق بنے گی۔ نور مقدم کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوا کے دم لیں گے۔ نور مقدم کے خاندان کو جان و مال کا مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا روز۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض پولیو مہم کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے آج خود فیلڈ میں موجود گلبرگ کے علاقے میں پولیو ورکرز کی حاضری اور کارکردگی کو مانیٹر کرنے کے لیے دورہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے، فنگر مارکنگ بھی کی۔ پولیو ورکرز سے پولیو مہم کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ لی۔ پولیو ورکرز کو پولیو مہم نہایت ایمانداری سے جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ پولیو مہم کے معاملے میں کوتاہی نہ کریں۔ پولیو مہم میں 18,70,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں کا ہدف ہے۔ پہلے روز 5,67,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ 5 روزہ پولیو مہم میں ہدف مکمل کر لیا جائے گا۔ پولیو کے 2 قطرے اپنے بچوں کو پلا کر پولیو مہم کو کامیاب بنانے میں ضلع انتظامیہ لاہور کا ساتھ دیں۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض کی والدین سے گزارش۔ ڈائریکٹر جنرل LDA احمد عزیز تارڑ کا LDA سٹی اسکیم کا دورہ۔ DGALD سٹی میں ترقیاتی کاموں، لینڈ اپوزیشن کے معاملات اور تمام ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر LDA مظہر حسین خان کی DG کو ترقیاتی کاموں کے متعلق بریفنگ۔ ADL سٹی جناح سیکٹر کے لیے 80% سے زائد اراضی ایکوائر کرائی جا چکی ہے۔ LDA سٹی کے لیے مزید اراضی ایکوائر کرنے کے لیے مالکان سے رابطے میں ہیں۔ اسکیم کی لینڈ ایکوزیشن کا باقی کام جلد مکمل کیا جائے گا۔ ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ LDA سٹی کے 6 پیکیجز پر 65% سے زائد ترقیاتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ بجلی، گیس سمیت دیگر یوٹیلیٹی سروسز کی فراہمی 2 ماہ میں مکمل کی جائے۔ LDA سٹی کی تمام فائل ہولڈرز کو اگلے سال پلاٹوں کے قبضے دیے جائیں گے۔ پاکستانی معاشرے میں اخلاقی انحطاط اور اس کی وجوہات پر دعوت فکر کے نام سے محفل کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور سے کامل علی کی رپورٹ کے مطابق ممبر پنجاب اسمبلی سعدیہ سہیل رانا کی زیر انتظام دعوت فکر کے نام سے محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی معاشرے میں اخلاقیات کے موضوع پر بات چیت کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممبر پنجاب اسمبلی سعدیہ سہیل رانا کا کہنا تھا کہ کسی بھی مہذب معاشرے کی پہچان اس کی اخلاق پر منحصر ہے۔ اہم ضرورت بھی ہے۔ جہاں تک پیر صاحب کی بات ہے، میرا ان سے 22 سال کا تعلق ہے اور میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا، بہت حاصل کیا، اور یہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ شاید مجھے سمجھنے میں ان کی بڑی مدد درکار رہی، اور ہمیشہ میرے سر پہ ان کا ہاتھ رہا۔ اور میں نے اسی وجہ سے کہ آج ہم جب بھی بات کرتے ہیں مذہب کی تو ہم وہ طبقے میں پھیلے ہوئے، ہم شیعہ سنی اور مختلف ان میں بٹ جاتے ہیں۔ آج معاشرے میں جس چیز کی، کیونکہ ہم معاشرے کا حصہ ہے اور لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، آج معاشرے کی اگر ہم بدحالی دیکھیں اور جس قسم کے کرائم ہو رہے ہیں وہ انسانیت سے بہت گرے ہوئے ہیں، اور وہی چیز بھی سب ایک آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے میری وہی دل کی بات آپ سے ہی سیکھا ہے۔ میں بھی ہمیشہ اپنی موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں، یہی کہتی ہوں کہ تربیت کا فقدان، مائیں بدل گئی، ماحول بدل گیا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں مذہب میں ایک تو ہم فتوے بہت جلدی دیتے ہیں۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ کے بازو عادت ہے، آپ کے جہنمی ہیں۔ آپ نے یہ کر لیا، یہ جو ہم ایک دوسرے پہ ایک دم سے ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ایک تو یہ کہ ہم دوسرے کی جہنمی اور جنتی ہونے کے جو ہم نے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے اس سے باہر نکلے۔ دوسرا اپنی ذات، ہم اپنے جب تک اپنے ذات کے سرکل کو، وہی آپ نے کہا کہ جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی، تکبر تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اپنی ذات کی نفی کرنے کو آپ جانتے ہیں، میں نے آپ سے بہت سیکھا ہے کہ دیکھیں نماز کی مراد سجدہ ہے، سجدہ ہے خود کو فنا کر دینا، کسی کے آگے چھپ جانا، اپنی ذات کی نفی کرنا۔ میں چاہتی ہوں اس میں کچھ الفاظ کہ ہم نے اپنے اندر یہ کریکٹر، یہ کوالٹی کیسے پیدا کرنی ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اخلاقیات کے لیے خصوصی لیکچر دیے جاتے ہیں۔ اسلام محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور دین اسلام میں اخلاقیات پر عمل پیرا ہونے کے لیے علماء کرام نے ہر پلیٹ فارم پر اخلاقیات کی آواز بلند کی ہے۔ تقریب میں خصوصی خطاب کرتے ہوئے حضرت خواجہ سعد الحق چشتی نظامی نے کیا۔ محفل میں دیگر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ آج ہی پنجاب انعام غنی کا اہم اعلان، حقدار کو اس کا حق دلا کر رہیں گے۔
आजी पंजाब इनाम गनी आजी पंजाब दोस्त इनाम गनी ने साबित कर दिया कि पंजाब पुलिस अवाम की खिदमत कर ले हर दम कोशा है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से मोहम्मद अजमल जट से। आजी पंजाब ने पुलिस अफसरान से खिताब किया। खिताब में आजी पंजाब ने पुलिस अफसरान को बताया कि अवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मज़ीद जानते हैं आजी पंजाब की ज़ुबानी। आज ये जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसके वसातत से मैं तमाम पंजाब के जितने हमारे DPOs और CPOs हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये पिछले 11 महीने से मैं कहता रहा हूँ पर्चे दें। आज के बाद और हम कार्रवाई करते रहे SHOs के खिलाफ जहाँ पे हमारे हथे कोई चढ़ा। इसके बाद अगर पर्चा कहीं पर भी नहीं होगा तो जो कंसर्न्ड ऑफिसर है DPO, CPO, डिविजनल SP यहाँ पे लाहौर के उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिकॉज उन्होंने इंश्योर करना है कि पर्चे सारे के सारे हों। मैं उनसे पूछूंगा कि पर्चा क्यों नहीं हुआ। जब मैं एक एप्लीकेशन भेजता हूं या आप एक एप्लीकेशन आपके CCPO, आपके DIGs, आपके SSPs भेजते हैं और आधे घंटे बाद आप हमें FIR की कॉपी भेज देते हैं, तो उसके जवाब में यकीन जानिए कि अगली चीज आपको एक शो कॉज नोटिस आएगी कि अगर ये पर्चा होने वाला था तो फिर ये क्यों नहीं हुआ। ये जो मेरे साथ आपके DIGs, आपके CCPO बैठे हुए हैं, SSPs बैठे हुए हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जहां पर इनको ये पता चले कि ये पर्चा होने वाला था और नहीं हुआ, सुपरवाइजरी ऑफिसर से पूछना शुरू कर दें क्योंकि ये वहां क्यों बैठे हैं। CCPO के पास या DIG ऑपरेशंस लाहौर या DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर के पास 84 थाने हैं। हम उससे क्यों ना पूछें जिसके पास 4 थाने हैं। हम उससे पूछेंगे या हम उससे पूछेंगे जिसके पास 10, 15, 20 थाने। हम सुपरवाइजरी ऑफिसर से पूछेंगे कि पर्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। पुलिस चौकी बाईपास की कुबा खानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। साहिवाल से हाफिज अली हसन कसूरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम के अहकामात पर ASP सिटी सर्कल सलमान जफर की ज़ेर निगरानी SHO थाना गल्ला मंडी इमदाद बलोच और इंचार्ज चौकी बाईपास सब इंस्पेक्टर जफर खान शहजाद चट समेत उनकी टीम ने मुख्तलिफ कबा खानों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। पुलिस टीम ने हसीब टाउन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 तितलियों समेत 2 भंवरे काबिल एतराज हालत में गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कर दिए। अवामी और समाजी हल्कों ने एहतजाज इंचार्ज चौकी बाईपास सब इंस्पेक्टर जफर खान और उनकी टीम की कबा खानों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया और उम्मीद का इजहार किया कि पुलिस ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करती रहेगी।